Wait lang ha. 5:05. Sige, meron na. 3, 2, 1, go. Sago. Uy, mataas ako. Lagi ko. Taulak na, taulak na. Wala na, bumimak sa. Taulak kami. Hey. Hello, everyone. Victory. Thirteen lang sa gilid. Ang magreklamo kay ano, bibigat niyo. Diba? Pag nag-lock-in lang, no? Si Chris Aquino. Kung may pachoy. Hi, Vix. Ate, papalo back po. Okay. Sana mo follow back. Okay, na-follow back na gani. Na-follow back na gani. Sino yung mga magpa-follow back? Oh, sige na kasi hindi na ako nagalaro. Anong go? Gio? Anong Gio? Anong go? Alice go? Kwak! Anong naanap ka diri? Nahuman na kagpamusura? Kinsa to si S? So, si Superman. Lo. Saan may kung kagulaan na kasi? Hindi ko na. Facebook? Hi, P. Ay, kanina to siya nag-live ganina. Na may mga baby girls. Ay, di ay. Kung kasali pa siya, tanggalin na yan. Malay ko ba? Tama ka na, sir. Pwede magtanong? Ano yung tanong po? Pwede sa tanong. Ano pong tanong yan po? Sana yung love bathrobe? Kaya marag ginakulman. Sana yun. Hi, Lemon Cool. Thank you so much for the beans. Good morning. Lemon Cool ba yung pangalan niya? Ano daw? Anong... Thank you so much for the beans. Hi, Venom. Welcome back, Venom. Meron guys, suko na dito. Sabi ko nakalaban siya ng gold. Kasi ako, you're right. Tapos binigyan niya ako ng beans. Kasi tama yung guess ko. Diba guys? Guys, mag-wear ako nito ha. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Balo. Alimaw. Ayaw, ikaw na muna magamit nito. Uy, zilong. Hindi na? Hindi. Taglog. Hello. Hello, gasolina. Streaming while driving, please adjust your content. Ha? Anong suspicion? Hala guys, mabanda ako kay naga-drive daw ko while nagad-live. Ha? Boss Kamote. Hello guys. Wala mo ko nag-drive. Abi siguro manobela ni akong ginagunitan. Hi, Panda. Kapitan ko mo banda. Muntikan po tayong mabanda. Ayaw! Kadry sa akong lips, oh. Outshines the golden crown. Got lined up in my sights. Please pick a hero. Ano daw? Hi, what the fuck? Welcome back.
Twelve by heaven's mandate. Ay, My magpag-music legacy ta. shall endure. For a while nagatulak ko. Boss admin. Follow back. Okay, sure. Guys, later if maglaro na ako kay hindi ko na kayo malaplayan. Such a beauty. Thank you so much. Pa-up ka, dali. Ngano ka mag-up? Awayon na pod ko nimo. Peaceful life lang ito. Boss lot. Sige. Ayog, sige, ano ha, kay nagadula ko. Ayog, sige, pamuraot. Dili magumangaway guys na may 20 para 10k. Ayun sa sipa. Baka may 10k kayo ba para mag Tanawa may, ra, may mamuraot 20 kayo. na pod na siya. Kaulaw. Guys, may kaulaw. May 20 kayo para 10k ba? Boss Kamote, Sir Admin 20 Sir, na lang, good morning guys, sir. Admin natin yan, no, yung green heart. Admin man yan ng ninyang. Uy, Tayo natin pag Sir Kamote sir, morning sir. Good morning, Hello sir. guys, Good morning din ba? we're looking for 20 bins guys para 10k. Baka naman. 20 lang, good. Ako na nga lang. Ayun! Thank Boogs! you. Nagsusugal. video. Thank you so much. Akin eh. Ay, Oy, thank you. Oy, mga bossing, andito yung founder, andito yung admin. Sir, good morning sa inyo, sir. Good morning. Tropa Rencicels. Buraot, hindi mo ang ano. Sige, trabaho sa kanila. Oh, at least, Ay naman. congrats. Happy 10K. Happy 10K. Thank you. Maabot ko. ready ba yan? Hello, Boss Amo. Puta, boss amo. Tropa, boss amo pala. Guys, kulang pa ako para maging to. Huwag nyo na gawing 100 guys. Okay lang, huwag kayong mahiya. Don't worry. Dagdagan nyo pa. Baka malayo makaabot pa tayo sa ating goal na 20K. Kaya yan, 20K, basic. Easy lang yan. Easy peasy lang yan. Si bossing ano, I'm cool, andyan lang oh. Renzikel, sali ka. ML. Ah, pangit mo. Ako, andito. Di mo lang in-invite. Marunong ka pala mag-ML. Ah, wow! Legit? Kagani marunong. 11 win streak na. Ah, garaa kaysa 11 win streak. Ay, gara nga tao. Pwede pa sa... Baka naman. Guys, tulungan nyo natin yung new host natin na maka 20k ba kay may ano man ako dito percentage na kape. Please lang. May percentage. Sayang man yung- dito, guys. Kaya masipag yan siya magburaot. Cocktail lang. Kaya ako nagburaot kay siyempre pagdating ng sahod na may 1 cup man ako ng pistachio coffee with caramel and 1 dark shot. Oh, tamis. Taba. Tabo lagi kay kakaroon. Bibo lagi kay kakaroon na kay duty. Oh. Karon ra ko nimo makitaan kay sunod adlaw wala na ko sa live kay matulog ko straight ko 1 week na dili ko mamata. Maday ka no. Wali day ka.